barangay, poblasyon, klaro kayo. Makita ang Jomster Bell Eatery, sikat na gyud kayo dito. Humot ang sudan, init pa ang kanon. Pag-abot pa lang nimo, gutom mawala dayon. Sa sari-sari store, kompleto gyud tanan. Nice snack, soft drinks ug pan. Kung naa kay kulang sa inyong balay, sa Jomster Bell dali ra mapalit. Jomster Bell sa poblasyon, lami kaayo, pirmi puno ang lamesa ron. Guwapa nga tindera, smile pirmi, maayo mo serbutan pagyud sila diri. Jomster Bell suki na ta, kaon ta diri kuyog barkada. Busog ka pirmi, lipay ang tanan, sa poblasyon sila'y number one nga tindahan. Adlaw-adlaw daghan customer, mga estudyante ug mga worker, magkatawa samtang nagkaon, kay lamig yun kaayo ang ilang sudan. Tindera guwapa, friendly kaayo, magserbo og tubig nga naay pahiyom pagyud. Bisan kapoy sa tibuok adlaw, still smiling